أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربي زدني علما وحلما وعقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك القديم بحقك رب العرش العظيم ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والناس أجمعين من الجنة والناس أجمعين الجنة والناس أجمعين من الجنة والناس أجمعين جزاك الله خيرا ولو شاء ربك كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون كنوا تمالوا أكو أي ما جرت عادة الله أن يهلك القرى ظلما وأهلها مسلمون في أعمالهم لأنه تعالى منزه من الظلم وإنما يخلقهم بكفرهم ومعاصيهم أقول ما جرت عدة الله على يرجويا من بيك كرفوك تراسيكي أما بيلو على ما ديك تمودو حلق وأهلها كتموتو مسلمون وبين في أعمالهم ya barlo be barani kala ala de biuka ko halake ala toke li annahu wasu ala nazahun ala sanyanno min azulmi ka botonya walakinnahum ala be to kamunke yuhlikuhum wa innama yuhlikuhum ala be adamadin temenana ala ko halake wa innama yuhlikuhum ala bu halakila bimaza بكفرهم أي بسبب كفرهم ويا كافريا لسبب كسر على بمخو ومعاصيهم ونوك على كتب تانكو فلما سر على تمور وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد
لأبي ala ka sanu a ye be mɔgɔ kan ka mɔgɔ tɔɲɔn tɔɲɔn ye adamaden ka sifatu ye parce que adamaden dɛsɛn don ala munazahu an zalik li'annahu ganiyyu anil alamina me be mɔgɔ kan ko fila parce que min b'a bolo tɛ n bolo ne bila a kan k'a daminɛ k'a kɛ n ta ye wallahu ganiyyu an zalik a bɛ bɛn jɔn kan o bɛɛ k'a tigi tɔɲɔn k'a ya sendanya yira a la nka ala ka bon a ko an yɛrɛ ma Allahu samad bɛɛ mako b'ale la a bɛ bɛn ne kan a mako tɛ foyi la wala foyi t'a balo la fana an bɛ girin min ɲɔgɔn fɛ a bɛ girin k'a kɛ nin e ka y'aw bɛ girin na an bɛɛ bɛ musow ya baara de la ka tigɛ muso nisɔndiya a ye balo ko ɲuman na denw ye balo ko ɲuman ala muso tɔgɔ ye di a ka sanu muso t'a fɛ a man kan ni muso ye parce que cɛ bɛna se muso ma tuma min na i y'a cɛya bɛnna ko tu la to pe ala ko a yɛrɛ ma ko sɔma don ni muso kala fɛ ala y'a cɛ a wa tuma min na i bɛ miiri ka tigɛ muso ma bilijima e t'a ye tugun kuwatu ni fɛn bɛɛ b'ale de bolo ale de ko a yɛrɛ ma ko a sɔma don ko ale tɛ hitaji ka taa mɔgɔ ma cɛ bɛ hitaji ka taa furumuso ma furumuso yɛrɛ fana bɛ hitaji ka taa cɛ ma ala ko wa min ayati an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa litaskuna ilayhim an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dusu suma an bɛɛ bɛ miiri ka taa ɲɔgɔn na n'ala ko kɛ ala y'a tiɲɛ comme bi ye final le bi ka kumaw ka ca o lɔla an lɔla ye donc ala individuellement ala tɛ baga mɔgɔ ma ala bɛ mɔgɔ jarabi attention jarabi bɛ yen i bɛ kɛ ala mɔgɔba ye comme Muhamadu o yɛrɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ comme Muhamadu nka ala k'ala kɛra jarabi ni ala kuta fana tɛ fan kelen fɛ hali ye Muhamadu ala jarabi t'i bɔ walakad khalaqna al-insana fi kabad adamadenya ko bɛɛ ye sɛgɛn i bɛ bɔ sɛgɛn dɔ la i bɛ don dɔ la ko sababu i kana saraka bɔ o kama ka saraka bɔ walasa n kana sɛgɛn Kasimi kana saraka bɔ a tɛ kɛ ka saraka bɔ dɔ kana fɔ ma i kana saraka bɔ ridwa unasi gayatun la tudra dɔ bɛ f'i ma ka saraka bɔ n kana sa e kelen bɛ mun de ɲinɛ an kɔ yan kana o saraka bɔ sɔn ba sabali tɛ a tɛ minɛ dɔ bɛ f'i ma i bɛ sɛgɛn i bɛ sa ala le k'o latigɛ ni saya tun ye kojugu ala kɛra tun tɛ sa ala tɛ ko kɛ ni kɔrɔta i bɛ sa don min na n'i ma sa don i ta bɛ tiɲɛ f'i ka tagali n'an ka taa walau shaa rabbuka kuma dɔ nin kuma ka ca dɛ kuma ka ca dɛ a ka ca mais an bɛ a bɛ se ka min ta an yɛrɛ ka fitinin min na an bɛ n'o d'a ma kabako kumabaw de bɛ fɔ la a bɛɛ bɛ taga don tawhidu kɔnɔ a ko walau shaa rabbuka n'a ti n ka jɛlen Muhamadu matigi ye la ala ti mɛna kɛri kɛ annasa a ti mɛna mɔgɔw kɛ ummatan a tun b'aw kɛ jama le ye wahida a tun bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye ka bɛɛ kɛ mumini ka bɛɛ kɛ ala mɔgɔ ye n'o tun ka ala jɛ wala adamaden o tɛ wele n'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ baga ninnu bɛ can kan n'u tɛ can kan i na sa a y'a kun la ala yɛrɛ de ka adamadenw dilan n'a tun jala ala tun b'an bɛɛ kɛ laja'ala an-nasa ummatan wahidatan bimana ala tun b'an bɛɛ kɛ silamɛ n'o tun jala ala ye mais n'ala tun k'o fana kɛ n'ala tun k'o kɛ an tɛ don alijinɛ alijinɛ tun tɛ sɔrɔ jahannama tɛ sɔrɔ mɔgɔw ye kumakan mɛn o don dɛ a m'o misaliya yɛlɛma ka mɛlɛkɛw dilan la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kafiri bɛ mɛlɛkɛ la wa mais o tɛ taa alijinɛ o tɛ taa jahannama wa n'adamaden tɛ kelen ye
Zoyela Ninasi Obushawa. Alayanguna, a café d'eau douane, mais t'as dit qu'à ta fait. Adamadin Chebe et t'as dit qu'à ta musulman, et t'as dit qu'à ta Adamadin Chebe. Ou les Aleka, Halaka, Malaka, donc, on avait argué fait. On avait finement fait. Hey! To Anini, la Tansa Nasiba Kamina. Akaglan et Kama. Otmana Fita Ninta. Alabato Ninta. Kalisiko no Kafla Dreken wa Amma Bene Ematra Bika Faradis. Dreken Yama do Canada was Agila Menama. Yafo, la in Shakartum, la Azilanakum. La in Shakartum ni Emati, la Azilanakum in the Fadli. Ah oui, dès que je m'a dit fait, et tout à dire que l'on doit là-bas bosser la cabine, on va aller à la fois, tout doit arriver. Mais ma frappée coupe est à dire. Ah, là, nous avons fait il démaya ni qui mousse à Tolonité. Ni qui a démaya à Befata Fata. Na furotigi do ya nante se ka dumu wa amma bi ni'mati rabbika fahadith nala ka here dima ato here ye ya mobilila ato ya here yi ka sokono nala ato ya here yi ka dumuni na wasote afandon ere ya dumuni ka dinele tai o tala zana o jugu ya le bakhil tege bele abo no te be fa do ma te ko na ma ke de nyuma ye e be juira o be feti kaka ele be tanga ni nga ko ayo dabla sere to anya jura bolo a do te ka gbere nan te se ka dom ayo dabla dunya bi le be na me ayo dabla ne ere jura deni on la mo na lu ba mo kan fa to nyana ye mo keme ni mo biwlo la ni mo ke mais bien ye mo keme fla ni mo bina ni mo wolum la je sais de quoi je parle adomo on fait comment faisait bika yati kama filigai aboya di ma fa ila tasrif ana chede ato de baye dominique ou yefa ala le benana inshallah na narzuku ka wa iyahu abalote aw buluda amala mala tamalo bala le wallahi wala ko so ma do ma fa allahumma innana qad ajabna da'watak wa salina faridatak wa intasharna kama amartana farzuqna min fadlika wa anta khairu raziqin marhaba abala le bola le badi no te jomi se ga de me ebe Dominique fo ka kono mbara ni chinala ku itefa mali be kongo ne ka Dominique sababu la mala be sura kana ni sababu e bon bref okuma lola ako walau sha rabbuka natin jalala te comme ala desla donc la kafiri olo kala rebellier wala rete sol ala ka andan Kambla ma ka liberté di adamade fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha wa takum min kulli ma sa'altum wa atakum min kulli ma sa'altum aro be mirla ne mo ne malema min kulli ma sa'altum ne ma be bla qur'ana le kono min kulli ma sa'altum dunya do ni be qur'ana kono min kulli ma sa'altum wa atakum min kulli ma sa'altum ni be philosophie do ni ni na min kulli ma sa'altum de qur'ana le kono min kulli ma sa'altum ni be tawhid le ni na min kulli ma sa'altum de qur'ana le kono min kulli ma sa'altum ebe muamala le ni ne na ma do ya baranyo nya min kulli ma sa'altum de qur'ana le kono min kulli ma sa'altum ebe na ni sorfu le ni na min kulli ma sa'altum de qur'ana le kono min kulli ma sa'altum ne be fa ka do janato le firdaus kono min kulli ma sa'altum alon de ka fola qur'ana le kono min kulli ma sa'altum se bi fola ni ta be fola qur'ana le kono et Dieu a donné la liberté à l'homme. Tu peux choisir la vérité et tu peux choisir le mensonge. Que liberté à la côté Adam Adema. Adam Adema dit à Nidine pour que
ele yere ya la choisi qui to dogo bayala inna ma tunziru man ittaba az-zikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashiruhu bimaghfiratin wa ajrin karim fabashiruhu bimaghfiratin wa ajrin karim alabe munne nyina Allah ba nyina fa al-imanul ikhtiyari yuridu minna al-iman al-ikhtiyariyya ayere ya la to dugo bayala ako jahannama be ama jahannama ay la jahannama ale ko ala be ama ay la ala ako arjina be ama ay la arjina na ako inna ma tunziru man taba zikra Muhammadu Qur'ana ka joni nyafa Muhammadu tula Qur'ana ko bele gaibi wala ne ala la nga se woro du mo liman nya woro o liman nya mo mashi o ka se lorun ka no islam ya ta o manye o Muhammadu lu nu soja be ma firate me ya fa oma wa ajri ma arjina da ma karima arjina me na ta da ma la aynu ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar falizalika khalaqa wala ko so ala ka da la blake namo marhaba takum bikul ma salitu wa takum bikul ma takum bikul ma salitu wa takum bikul ma salitu karawari tala de tawhidi yoroba do le beni karawali tala moni vim me se ka ala choisi ka ke ala moy ibe se ki ban ala ma ako liberté de dina na adama dem no te bela la ya'suna Allah ma amara wa yafaluna ma yumaruna ando na nyere ka spécialité le labi walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina dobe ta chanka ole ko so ibaye dobe ke islamai abe se ka bo islamai ka ta kafir abe se ka bo kafir kana islam ala te mo karawa ne ka islamita ala bi améliorer ka dima ma te mo karawa karawali bola yoro ala ya fala mo mola la ra la ta on signi ko mun ka ofi bata alele ko ke mashi'atul qawniya bi wa mashi'atul diniya mashi'atul qawniya ajalala la ka on ski farafun dugu kono ka on fi kan ba fi on fa ko do no ta mam so fi ni an ye ba ka farafun ni a tenni nga ko mun ke fi ngo ala ne tun ke nglan ro a tinni nga ola ala ka koko la ti ma tinni nga ola me yere ka mi swazi ala be ni nga ole wala ko so rufi al kalamu an salas Jurumunte seba mo saba yi anayi mo hata yaste e to la suno la ka koko kala ya falima parce que ale ki ya suno na la tunga ko jurumun seba suno ba to aka to nya ta ere kala wal majnun hata yafika ale fato fa itakena ya fadme إذا كان من آفات السماوية على رك فامي يقولوا كنا نلورو كفامي دوية لا لانتو ما ده إيه كدروغي تا كفامي دوية لا دم ساي دروغي مين دا كونو متر على إسانسي تانين ديندو ولا وين تا كوماسي نبلا أبي موبيلو ناتو كابل نيندو أبي غري كاتيلو لو موبيلو نيه أمبيا كاسنا بلا نوتي باك على رتا كوماسي نكورا كورا ني أوانغوني كان سندم فويت دانا على دروغي ني دانا تشو ولاو ani dangadim ani drogue tala wolu le beke parce que dem son l'entrée du foyer là ala de walan tadida li sunnati allah ala te changer moyo e yon kemele na ala soro ya bebe takata anga dunya ni soro amita ka agrindoni do ka greta green chuko ya lake odo na ye ka tui so ibe fa be ibe fa iga poto ta ro fa bi ma parce que l'entrée mo shi la be ki la liga sa e ba ta hata yafika المجنون حتى يفيك في نيتاتك ala ko ko ate julu mo sebe ali bi ama kuma no fa sarif ni ni fato be ben yesra blai na ki blessé julu mo tala ali fato ka mo fa ate fa no a ko ti ga mo le warsa dan ni fato be ben boy bena bulala ki bulu je kana to amena ita tu mo so ko me so la de ni fato be na mo so be sa la ko mo on ya da ni me on ne ta ma me ko tu es malade Saya dan mede ema mobili ba fa lumbe ante bori ka bosra la
Voilà, tu vas être en matériel. Et bien, il faut que les forces spécialistes spéciales là. Ah, mais tiens, tu veux le boire, moi, je vais dire que mais Moussoa, non, Kota, oh, agrena, Mousso, si tu trates ni ta main, à Colos. N'era con un callo, sa cui è stratche. Ah, io capo di dire, ma non siamo sopra le stratche. Ho penello la nuca stratco tifo. No, dopo lo nera, no, tifo. Agora mete alle flele alla sutra. Bon, offense Savanio, o temo ci segue. Wasabi hata ya bulega. Kito comme dérivité non beto. Ne ma baluga la te jumu sebe. Parce que hakili te. E maintenant la sero be boria. O ta tolonke. Maintenant la ko baro folo be na be. O ba e be so go ke wa. Ma bia ko keke. C'est ça femme ya nana. E be rek la responsable wa. Ko do itu bo ke la folo. Am bia ka sujulu ke to burubi da e ba la ko be ka ke ka do ya de ke era boro. Tɔgɔrɔba la fɔ ko ni bɛ seri tɛ dumuni kɛ ba e bɛ seri la minɛ o b'a lɔ fɛn dɔ b'i la an sɔrɔla k'a lɔ jago tɛ kɛ la an hakili bɛ na dɔɔni dɔɔni de ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔlen wa ma rabo ka bi sɔrɔ ne de b'a kɛ o la k'an to an yɛrɛ y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye n'i k'a sɔrɔ yɛrɛ i y'a arijinɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ i bɛ sɔrɔ ka taa jahanama kɔnɔ yalɔ lɔ min k'a fɔ ne jahanama bɛ san de mais arijinɛ ye kado de ye. Mɔgɔ dɔ bɛ da la yan ko i kana ko n'i bɛ don i ye 100 sara ka sɔrɔ ka na Mohamed y'a kalan na mais Ala ku ta yɔrɔ bɛɛ a bɛ sara e bɛ don maki kɔnɔ n'i m'a sara e b'a luba cɛ lɔni da la o yɛrɛ bolo kelen bɛ e ta k'e fili fɔlɔ jahanama bɛɛ bɛ san de arijinɛ ye kado ye a banna ma fɔ mɔgɔ min rahima rabbuka ela Muhammadu matigi Ala nɛna mɔgɔ min na halaka wa halaka Ala ka danniga adamaden rora lisalika nin ko sɔn a y'u don arijinɛ de kɔnɔ tafsiri 127 le bɛ nin ni n ko 127 a tɛ komi 127 a kuma ka ca dɛ ya walizalika halakahum akuma kacha kala memi fanyine kala ibn Abbas wa Qatadatu wa Mujahid wa Dhahhak li rahmatihi halakahu ako pourquoi an ye do dunuya arijinɛ kɔnɔ an ye taga do lahara arijinɛ kɔnɔ ko le kama Ala k'an dilan. D'accord, kuye na kɔfɛ. Donc walima shahadi zalika liyom. Ala ko Kurana kɔnɔ yɔrɔ min na ko wa zalika yawmu mashhud. Ko lahara lo ale Ala yɛrɛ bɛ na ko bɛɛ bɛ kɛ yen. Ko walizalika liyawmul mashhud halakahum. Ko pour qu'an bɛɛ taga kɛ kiyama lɔ yɔrɔ la. Waja rabbuka wal malaku saffan saffan ko le sababu ko so ne Ala ka lu adamadenw na a bɛ ɲa masaya lo la hol kibru ya fi samawati wal ard ne Ala le masa sago kɛ masa ye san de dugukolo kɔnɔ ko k'i bɛ taa n'a ye foyi d'accord k'i y'a lajigi tugun k'i y'a fɔ k'i y'a fɔ walizalika halakahum k'i y'a fɔ wa tammati kalimatu rabbika ko Ala y'a latigɛ kɛlɛ ka ban la amu la anna ne Ala bɛna fali kɛ jahannama mina jahannama fa minali jinnati jinɛ kafiru la wa nasi ani adamaden kafiru la ajma'ina kafiri ni Ala kutala bɛɛ bɛ taa jahannama kɔnɔ walizalika o jahannama la don an'o arijinɛ la don walizalika o kosɔn halaka ne Ala ko dɔwɛrɛ ko k'ale bi k'o tɛ dɔ ko fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'iri komi dɔw bɛna taa arijinɛ kɔnɔ dɔw bɛna taa jahannama kɔnɔ lezalika o jahannama ta don walizalika an'o arijinɛ don de kosɔn halaka Ala k'u lajɛ an bɛ jumɛn ta sisan an bɛ Ibn Abbas ta parce que nin ye n k'a fɔ le k'a kɛ tan n'o tɛ ni n ko n b'a ɲagami a bolo o yɔrɔ fana bɛ yen o yɔrɔ bɛ yen parce que rahamatuni o ye masdaru le ye e ka masdaru lɔ huwa al-ismu al-mawsubu alladhi yaji'u salisan fi tasrif al-fi'l daraba yadribu darban rahima yarhamu rahmatan ako rahmatu min signi meni ako taw min bala ko ta'anisu ko hakiki tɛ
ko lafuzilo ko walam ya ma ibara wanda kwa anda tote aitara ako walizalika halaka mama ko walitilika halaka ko alaka antan ardineta don le koso li rahmatihi pour que anye alaka neso parce que ne kala slama e ka dunya algina li anna al jannata tanqasimu ila qismayn janatul kubra wa janatul sughra al islam wa din wal iman hadhihi jannatu al sughra wa idha mita musliman mu'minan tadkhulu fi jannatil kubra yawm al qiyamah wa lidhalika واتقوا من كل ما سألتم وعدكم من كل ما سألتم تمنى na ban tafsir la sana na ijazu ni tauhidu frère soro to ale kala on meketa inshallah sisa sanita la si wanjule lan voilà ni me fo classique kwa ndo ni mo nyam ko kala mo chen di be pampala ke do ni mo ni wa ya fo waliza ta do ne ko so khalaqahum arina ta do ne ko so khalaqahum ala kan la di do ne ko so wala sa le ane ma ko ba ni ko na kana chen on ne be valeur so Otuma na feli ka sramita ala bi jeme ne ka mo kulunya srata wallahi men kala alala ne ka juru min sigira ala bi samanu juru mais aslan ni majalati gla wallahi cha ko so ambekadia ikatai komi ama tolon ka da madin ko wala sitana yele sitana ako falama anba'ahum bi asma'ihim falama wa iz qulna lil malaikati ayya fama wa iz qulna lil malaikati usjudu li adam fasajadu ila iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin yoro dala ba fako ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya aka dama den valero aka sangla mama sano aka dugla mama akameleka uglama maula kon fa yakunu ukela akoshi tanaitiya monai banaka sujudu ke adama na deuni ne ala ere kampulu flata ka fem la dine ebe bakete sujudu ko e ko ebola ta oledi ta ka jama chocho ni boka kala ngabe sa e te nyamalo hakilin dam mo la ngolo ale le pona ka yer la badire ke do akana la ka fara e ka yer la badire ke du la bi ke mo ni abi fa e kam fa mo al kibriya uridai wala azamatu izari faman naza'ani wahida minhuma qasamtu wa qazaftuhu fi an-nar akoyer la baya na ala ta'ala lillahi al-kibriya fi as-samawati wal ard na ala le benyer la bonya du ko boka menyer la bonya sankorono amu kama akokul liman ma fi as-samawati wal ard qul lillahi kataba rabbuka كتب على نفسه كتب على نفسه رحمة لا يجمعناكم إلى يوم الأكتشاو لو بينهم يقولوا ما دو على نصوص أو على لي بس على لي كذا لي تالو أنا بيكا يربويا وتوا إيه كمغلا إيه كنا لي أبي يربويا إيه كمغمو ييرلا بونيا تريك باكنا نالومان والله e ka mo yer la bayala ke nalomane na naloni te ke ma naloma ya funyene ne bi yer la bunya na mo no ma ke abe ko mo mi yer me sans fait ne yer la fo sans fait te mo ye fitini yer la ba mo ye fitini ala fana ba bla mo de ce qu'on allait te fo ye fitini ali soto ka bonay longo la ale kelele be nyona parce que ale ko mo ye biri ale ka ale bunya to na mo tino ke parce que ala ma bunya do mo du longo la be kele e ka mo yo ku ka do mo be le su ne ai bi bolo ni ka ta mo fu e wallahi ni ngesiro le kini bolo do abu amuna fale bi lawa aka bone mo fere iba fu ka muke ale bi balola abe fo yote kai ma abana ka bolo ni kete ya fo ke bolo fla do bolo ni ta do bolo ya to ya fo ti ati ala ti ya he sodaka ki yere boye yerlande bol me ka sadaka le abada bla no me mo fo bolo ni kete kana amna
a fɔ la clé bila i kun ye n fo avion bɛ yen o avion tigiw y'a la clé balance la ka to ka mɔgɔw fo manamana mɔgɔ de kini yɛrɛ ni mɔgɔ k'i kɛ manamana mɔgɔ kini yɛrɛ kɛ manamana mɔgɔ dɛ yɛrɛlaba n'a nana k'a bolonin kɛ ten n'i bɛ fɛ ka futɛlɛ fana i bolonin kɛ ten a y'a gba tigɛ kɔnɔ kana fu manamana mɔgɔ mun de y'a ka mun de dilan la clé tɛ se ka bila i kun ka mɔgɔw fo wa puis n'i m'a fɔ n ko cɛ n filɛ i b'i ɲɛ bɔ n na i bɛ mun de filɛ la ni mɔgɔ b'i fɔ n'a k'a ɲɛ bila i kana fo il n'est pas supérieur à toi i y'a ministre wa bi i ni Alassane de cɛ ne y'a mun b'a la est-ce que i bɛ conférence kɛ ne de ya mais pourquoi a y'a fɔ a ye a tɛ foyi cɛ cɛ n'i bɛ mɔgɔ fɔ a y'an filɛ dɔw ta bɛ kase tɛlɛ la a b'a lɔ k'ale tɛ adamaden bilen e mun de après ni a n'a sara sisan a bɛ vɛsi bɔ a la ayi tɛ sabali parce que i bɛ réunion kɛra na Alassane ne bɛ réunion kɛra na Ala ye alimusalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahhaba bi zalik n'i bɛ fɛ ka kuma na Ala ye kuranna kalan n'i bɛ fɛ Ala ye kuma n'i ye kuranna kalan man arada an yukallimahu Allah fa alayhi bil Qur'an wa man arada an yukallima Allah fa alayhi bis salat ni ka fila bɛɛ kɛ n'ale bɛ communiquer la o kuma ɲɔgɔnya ma misa n'ale tɛ a bɛna mun de di yan a yɛrɛ minisiri dɔnbagaya ni kabakolo o ka nɔrɔ la Ala min sutura mɔgɔ yɛrɛ tun dɔ bɛ kana dɔrɔmɛ 2 di ma o tɛ ye ale yɛrɛ de tɛna di a dɔw ye tɛgɛ gbɛlɛn de mais a bɛɛ tɛ a dɔw ka ɲi mais a mɔgɔ ɲuman man ca dɛ mais a dɔw ka ɲi an y'a cadre ka ɲi yɛrɛ le walahi u ka silamɛya kɔrɔ ta ko de kɔnɔ mais dɔw ka jugu fana dɛ mais e n'i ta juguya mɔgɔw bɛ balo la o e tɛ mɔgɔw balo la e tɛ foyi surtout a karamɔgɔlamaw yɛrɛ o kɔni o yɛrɛ le kɔni ne yɛrɛ tana ye sa a ma foyi lɔ silamɛya na hali a tɛ kuranna lɔ a ye kuranna bɔsi a la e nana cɛ Ala kira tun bɛ a yɛrɛ bonya de o de kosɔn ko mɔgɔw ma i dontɔ jama kelen kana t'u yadirikɛba cɛ i kɔ a bɛ yɛrɛla bonya de don adamaden dusukolo e mun de lɔ kira dontɔ jama cɛ ma o tuma y'a dirikɛ minɛ a kɔ wa lakadi kana lakum fi rasuli hali ni mɔgɔ k'a minɛ a minɛ o la jɔn de k'a kalan munna e k'a bɔn dugu ma e ye kɔɲɔmuso le yan e m'a dɔn ka fani kalan k'a bɔn dugu ma yala yɛrɛbaya kosɔn Ala ko i bɛ taa jahanama walahi a man ɲi karamɔgɔ dɔ a y'a dabila mɔgɔw b'anw de filɛ la mɔgɔw b'an de filɛ la e natɔ waliyula berebere dɔ bolo Abdulaziz bɛ yan ta min na Yusu bɛ yan ta min na n dɔgɔcɛw bɛ yan ta min na a nana cɛ i bɛ tagama yɛrɛmɔgɔya tɛ tu la a y'a kalan Ala la n'a tɛ tu e b'a ye tu es supérieur aux autres kira degela k'o kɛ wa n'o k'a minɛ kalandenw tɛ fɛ a ye bɔ dugu ma karamɔgɔ cɛ a kalan y'a bɛɛ e yɛrɛ y'a cɛ i yɛrɛ ye bɔgɔ tɛ yen wa a cɛ i yɛrɛ ye lon dɔ bɛna don kasa ne kɔnɔ mɔgɔ tɛ n'o minɛ ye sabali ina rabaka Ala sigilen b'ale jagoya waliduru kɔnɔ na ɛsɛ sera walima mankan ci ma mɔgɔ ci ma hali a b'a don a bɛ kulo ci u kɔ hali ni tun k'a ma waliyu a man d'a ye mais wallahi billahi tallahi cɛkɔrɔba ni sani a martaba nana yira na fo siranna wallahi Ala ko n ka cɛkɔrɔba nin bila place la ko Ala yɛrɛ t'a lɔ a gundo bɛ n kɔnɔ k'a fɔ ɲɛnɛ vis-à-vis a tigi bɔra fo Maka kana ci la lase ma den sɔrɔ ka taa n'i nana cogo jumɛn ko n nana kɔgɔji de kan a bɛnna kɔgɔji ka kɔgɔji ci la f'a jukɔrɔ a tɛ sabali n jatigɛ kojugu ma se ka sunɔgɔ tun ka na cɛkɔrɔba valeur le dɔrɔn fɔ n ye mais lon kelen na kɛra a m'a fɔ n ye k'a ye wali ye hali lon dɔ la an sigilen an bɛ baro kɛ an mɔgɔ 2 Ala an 3nan ye n ko cɛkɔrɔba n e ka Ala kɛra ye suko la a yɛlɛla a k'e fana k'a ye wa e min ta fɔ ne bɛ n'a fɔ ye wala a m'a fɔ a da la ɲɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ tan mais n'i ka kɛ mɔgɔ dɔ ye mais c'est fini n tun bɛ da sɔgɔ a tun b'a fɔ ma i to bila a la a ka i to min a b'a bɛɛ fɔ mais il m'a jamais dit a yɛrɛ ka ne sigi t'o kɛ e ka ye n ko e min ta fɔ ne e kɔni ye ta fɔ a ta bɛ tun fana kɔnɔ des fois a bɛ fɔ ninnu ma Ala mɔgɔw a fɔ sanɔgɔw an dɔ k'o tagatɔ k'u y'a dereke minɛ wa a caman ye drogue tala le ye Ala n'i ma min ye a dɔnni tɛ n bolo n bɛ n yɛrɛ n bɛ malo n ye kuma dɔ fɔ u y'a sɛnsɛn ka taga ye ko nkalon a maloya bɛ ne Muhamɛdi Konate la a caman ye drogue mina le ye alijunu ni fununu aw t'o yɔrɔ le kɔlɔsi la fa cogo ka ca dɛ
a be mo shamela no mbo kuna fatolo de verse be mo chamla fa bala e be fa lo chom na ake walima Allah même te wali mo ke plus wali la ena la che ka kene kana to mo ya fu atoi le non la mo le ni qualifié mo mi rebe jago to ska re ka tati longele la kele ma fo mo do ma ko weleta mais to sirno be bebulu mais tele kele ma fo mo ma wa weleta mo be ne ma be mo re be na ni kana dima mo le be na ni to kana dima mo be na ni to kana dima e kana nyini wa kulli imanu fasayara Allah me mualim le ko kanola ba kan kanola mfana be fenya kana do yaketi kini ke mara moye wala be wu akasi yororo be ba lokabe mo be jigila na de made hakli dafala naka so kalamu wa in kana miksara fazaka junun wal junun fununu andi ne raitalo e kele ni dalibi yorobe waliyula kabe nana foka wardi mo ma ko ka leta no jama kem ndigala ira dante menlo ni kuma na balo ni be ko lo o pu be saboti ani mo shite be e mu mo e ina da mama be ni mi kalu fara ma be jazakallahu khairan ila ma fo mogole rahima rabbuka ele muhammadu matike ala tinena mo minura wa khalaqahum ne ala kada dinane ka adama terura lizali aw tahira sura le koso wa tammat kalimatu rabbika ni ala ya latike nana ka ba la amula anna ni ala bena farike bere jahannama le fa jinnati mena jahannama fajine kafire rura wana azada maden kafire rura o biela jeni wa kullama yaqulu walizalika halakahum la mula aqiba ay khalaqahum litakuna la aqibatu itlafuhum ma baina shaqi wa sa'id wa kuma bana yoro mina ananafo ko watamati kalimatu rabbika ala amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in wal jumlatu mutadamminatu ma'ana al-qasam walizaka ji'a billami fil la amla anna abele ko wallahi la amla anna wallahi lamunike lil qasam min kal wallahi ni ala bin kal la amla anna min afalike jahannama min jahannama fa min al-jinnati kafiri jinawla on me chogo minata cho turoko kidada on me chogo minata cho jino fanabeti salama bula e ma suratul jini wa ne tagala le kala jino beide do re ko ko jinete e o beide wala dangon on fla le sakala ne on fla balide no man fe chogo na micro de no be onu le na muso wa attaquer ku bebe ku man amio mi parce que o muso attaquer ni ka bi o koro emu saro lu be la ni muso lu ta general no ka tiga ta ke ta ka be la nai la la ba ju ya l'état général le aslama bu la mu'min bu la ala zran ba bu la fato bu la bon ambe cho me no fana beti mala kan fis e alo lu e ka to lu bla fo yoro jaja un nai jam bla ju ko lo ko ka yoro salama yoro la wala o lo libina ko ke pour que jino kana na ustado ala no e jine kafiru be ani shitana kafiru ya fo bismillah ni ko ko fo ko de ma nanga bismillah fo ta ka domini o dominike e ma bismillah fo ki ya sugo do e ma ko lo fili wa ni ka ko lo fili be ma bismillah fo ata ni jino bolo ya oro ja no bi na yala na le na lo ko lo kun fili ni eke aba ye bu ba la fo joli be ko ala Allah ale bo ta ka ta re balo no e bo baraji fana so lo ko so mo te ko lo kun ta ki so pa ta ke do ya domini no voilà oso na fa muso fana manganki yere ke pacha wala al mar'atu kulluha awra ma adal wajha wal kafin muso yoro be awra lebulo muso de flow tu te fa o bete passa wala cho era sutara mebe ni muso muso le be klosi ndo ya wa pina me ka jipu fitini ndo na be tama ya kolosi aya conscience
nafsala wama babulu ala ka dama dengla de bay muso be to ka sama ka di ne de ka akupe ne do ne ka sama ta re jigiwa a remarqué muso ka minijipu do atama to ni be ko fe afle man fu ye muso yɛrɛ filɛ mais a filɛ li hikma e b'a ye a b'a sama ka di o tɛ a bɛ to k'a sama ten a bɛ to k'a sama n ko mais e k'a tigɛ ne dɔn ne k'a sama a bɛ jigin a tɛ jigin parce que a yɛrɛ conscience b'a fɔ ko n tɛ fani don sa ye a ye sabali a ye luw kɔlɔsi a da y'u so kɔnɔ k'e kɛ ko vieux sérieux i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ vieux cool bɛ jahanama den alors ne tɛ jahanama di mɔgɔ ma joona dɛ mais vieux cool a dayus la yadkhulu aljanna ala kana ko la yadkhulu aljannata dayus le mun ye mɔgɔ min sɔnna a vieux kɛ pourquoi y'a fɔ ma ko vieux cool on est quel vieux bandit ye vieux farma chien méchant tɔ i b'a régler sɔrɔ denmisɛnw yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ ma tana le lu kɔnɔ min ka min ja fani min ka min ja wallahi n'a kɛra ten dɔw b'i lasara b'a kan fo gbɛngbɛnbaga de k'a adamadenw na i kana sɔn so kɔnɔ fani bɛ e don dɛ a k'a don a bɛ taa f'a bɔ n'i ma bɔ an bɛ lu tila n ta ladiya o e kɔni bɛ tu i kun fɛ kana sɔn oui an fɛnw ma kɛ o fitiri bɛɛ bɛ so kɔnɔ a ma dege an bɛɛ la awa mɔgɔ o mɔgɔ fitiri a tɛ so kɔnɔ a tɛ kɛ mɔgɔ sabati ye hali n'a ka kɛ président de la République a bɛ taga minɛ yɔrɔ wɛrɛ la o tɛ k'a basigi bɛ daminɛ denmisɛnya de la o a filɛ n'i tɛ fitiri seyɔrɔ la a mi o mi an ka promotion a tɛ fitiri sera yɛrɛ kun fɛ wala n'a yɛrɛ k'i sɔrɔ circulation na longolofin n'i yɛrɛ bɛ wuli sanfɛ parce que i habitude tɛ a yɛrɛ dege ko ɲuman na i kana to i tɔgɔ la vieux cool dɛ i ya so kɔnɔ Kassim kana sɔn dɛ vieux cool la i mako sala